Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your days, guys? I hope you are great and super today. Today we are going to study about contrastive or adversative conjunction. Do you know this subject? No? I hope you have known or you have heard before. Or if you didn't, don't worry, because I am here with you. For what? For learning together with you. So, about contrastive or adversative conjunctions, we are not going to study all about adversative or contrastive conjunction, but we are going to study about 6 of contrastive or adversative conjunction today. What are there? The first one is even if, unless, however, on the other hand, in contrast to, and nevertheless. Yeah, there is 6 of contrastive or adversative conjunctions. Okay, well, let's continue to the next slide. Read the sentence carefully. Baca kalimat dengan hati-hati, dengan benar, dengan teliti. Even if computers helped me a lot in handling my secretarial work, bahkan jika atau sekalipun computers help me banyak membantu saya dalam menangani pekerjaan kesekretariasan saya. Some people thought that computer users were unsociable. Banyak orang atau beberapa orang berpikir bahwasanya penggunaan komputer itu tidak ramah. Nah, di sini ada 2 clause. Clause yang pertama, clause yang pertama itu computer helped me a lot in handling my secretarial work. Dan yang kedua, some people thought that computer users were unsociable. Nah, klausa yang pertama ini dia itu positif. Ya kan? Help me berarti positif, membantu saya. Yang kedua, thought that computer users were unsociable, dia negatif. Ya, negatif karena tidak sociable, tidak nyaman. Berarti dia bertentangan. Jadi klausa yang pertama dengan klausa yang kedua itu bertentangan. Nah, disambung dengan even if. Ya, kan conjunction kata sambung. Even if. Nah, kita fokus ke even if. Nah, jadi 2 perasa ini yang pertama positif dan negatif, berarti bertentangan. Oke, even if. Ya, kita masih ingat, harus tetap diingat even if. Next. Reading the sentence carefully. Many people say that cars in the city cause many troubles, but I don't think so. Ya, banyak orang mengatakan bahwasanya mobil-mobil di kota itu menimbulkan banyak masalah. Ya, ini menimbulkan banyak masalah. Ini positif negatif. Ya, menimbulkan banyak masalah. But I don't think so. It's important for me. Nah, ini positif. Saya tidak berpikir seperti itu. Apa yang dipikirkan? Unless, kecuali jika, ya, kecuali kalau public transportation covers all part of the city. Kecuali jika transportasi publik, transportasi umum mengcover atau melingkupi seluruh bagian dari city. Cars are important for my mobility. Nah, di sini juga ini positif, kan? Jadi
ada klausa yang negatif dan ada klausa yang positif. Nah, conjunctionnya apa? Unless, gitu. Unless. Okay, let's continue. Read the sentence carefully. Living in the countryside is very comfortable. Hidup di pedesaan is very comfortable. Dia itu sangat nyaman. Nah, ini. Ya. However, walau bagaimanapun atau namun, living in the city is more comfortable. Hidup di kota itu lebih nyaman lagi. Ada dua. Ya. Yang ini positif negatif. Sebenarnya positif, ya. Tapi dibandingkan ini, dia itu plus plus. Ini lebih plus plus lagi, plus plus plus. Ya, kalau ini plus, atau bisa dikatakan plusnya ini bisa negatif. Ya. Tapi yang ini living in the city itu plus plus plus. Conjunctionnya mana? However. Ya. Jadi hidup di pedesaan itu nyaman. Ya, namun lebih nyaman lagi di kota. Kata yang di sini, kata di sentence ini. Oke. Fokus ke however. Oke, kata sambungnya itu however. Next. Read the sentence carefully. I agree with the opinion that the ringing tones of the mobile phones often disturb us. Saya setuju dengan opini bahwasanya ringing tones, nada dering dari mobile phone sering mengganggu kita. Nah, ini. The ringing tones of mobile phone disturb us. Positif negatif. Ya. Itu negatif jelas. Mengganggu karena ada kata mengganggu, kata mengganggu ini. On the other hand, ya, ini kata sambungnya. On the other hand, I can't imagine how I can handle my work efficiently without a mobile phone. Saya tidak bisa mengimajinasikan, menggambarkan how I can handle, bagaimana saya mampu menangani my work efficiently, mampu menangani pekerjaan saya secara efisien tanpa mobile phone. Nah, ini berarti positifnya di sini, gimana saya mampu gitu. Nah, berarti artinya apa? Artinya dia handphone itu penting banget. Nah, penting banget berarti ini positif. Kata sambungnya on the other hand. Oke. Okay, next. Read the sentence carefully. In contrast to its dangers, berlawanan dengan its dangers, dengan bahayanya, nuclear energy nuklir is the cheapest alternative energy, adalah energi alternatif yang sangat murah, we can use in the future, yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Ya, it's dangerous. Ya, it's dangerous berarti negatif. The cheapest alternative energy we can use in the future, berarti ini nih, positif. Ya, negatifnya dangerous. Nah, dia disambung dengan in contrast to. Ya, ini conjunctionnya. Nah, in contrast to. Oke, ya, bisa. Next. Read the sentence carefully. They say that education is very important today. Mereka berkata bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Dia sangat penting. Ya, education sangat penting. Nevertheless, namun demikian, education is very expensive. Walaupun demikian, ya, meskipun demikian,
education is very expensive, mahal. Some children go without education at all. Beberapa anak-anak mereka itu berkembang pergi tanpa pendidikan sama sekali. Ya, jadi importantnya ini positif, tapi expensive-nya ini negatif. Ya. Nevertheless-nya conjunction. Ya, kata sambung. Begitu ya. Oke. Nah, nevertheless. Continue. Nah, tadi ada kata even if, kemudian unless, kemudian kata however, kemudian kata on the other hand, kemudian kata in contrast to, dan nevertheless. Semua keenam ini adalah contrastive or adversative conjunction. Ya, jadi keenam ini, kata enam ini, even if, unless, however, on the other hand, in contrast to, nevertheless, itu termasuk dari contrastive or adversative conjunction. Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan contrastive or adversative conjunction? Let's continue to the next slide. Contrastive conjunctions. Oke, conjunction, kita bicara dulu conjunction. Apa conjunction? Conjunction is a word that join two or more words, phrase or clauses. Ya, conjunction ini dia itu join, menggabungkan dua atau lebih kata, frasa atau clause. Itu conjunction. Itu hanya menghubungkan dua atau lebih kata. Nah, sekarang contrastive conjunctionnya, itu kan tadi conjunction. Contrastive atau adversative conjunctions are used to emphasize the contrast between two ideas and to link two ideas. Dia emphasize untuk menekankan the contrast, menekankan perbedaan, menekankan perlawanan between two ideas, di antara dua ide. Tadi ada ide yang pertama dan ide yang kedua. Or to link two ideas, atau untuk menghubungkan dua ide. Dua ide itu positif dan negatif, kan kontras. Berarti kalau kontras itu berarti berbeda. Kalimat yang pertama itu berbeda, ide yang pertama berbeda, ide yang kedua berbeda. Artinya ide yang pertama positif, ide yang kedua negatif. Ya, jadi kontras. Ini kata kuncinya kontras, menghubungkan two ideas, seperti itu. Oke, let's continue. Even if, kita bahas tadi ya sudah. Nah, kita lihat fact-nya. Tadi kan dijelaskan computer help me a lot in handling my. Nah, ini positif, yang ini negatif. Positif, yang ini negatif. Lihat fact-nya. Fact ini maksudnya apa? Fact-nya ini adalah faktanya atau kenyataannya. Computer help me a lot in handling my secretarial work. Kenyataannya komputer itu mampu membantu saya dalam bekerja. Itu faktanya. Tapi kontrasnya, berlawanannya adalah some people thought that computer users were unsociable. Kontrasnya itu orang-orang berpikir komputer itu tidak ramah. Nah, conjunctionnya kata even if. Oke. Let's continue. Unless. Many people say that cars in the city cause many troubles, but I don't think so. It's important for me. Unless public transportation covers all part of the city, cars are important for my mobility. Kita lihat faktanya. Faktanya ini termasuk berarti bisa positifnya. Cars are important for my mobility. Faktanya, positifnya, cars itu penting untuk mobilitas saya. Nah, kontrasnya apa? Yang berlawanannya apa? Berlawanannya, public transportation doesn't cover all parts of the city. Nah, ini kan positifnya nih.
unless, kata-kata unless, jika tidak, ya, kecuali jika, ya, kecuali kalau. Berarti kan tidak, berarti public transportation tidak mengcover all parts of the city. Nah, kontrasnya itu, kontrasnya public transportation doesn't cover all parts of the city. Nah, makanya conjunctionnya unless. Begitu, itu kontrasnya. Jadi unless public transportation cover berarti tidak. Kata-kata unless berarti tidak mengcover semua bagian dari kota. Begitu ya. Ya. Ini trouble-nya nih, di city cause many troubles. Ini negatifnya. Ya, kontrasnya. Oke, next. However, kita lihat however, living in the countryside is very comfortable. However, living in the city is more comfortable. Melihat faktanya, kenyataannya, atau positifnya, living in the countryside is very comfortable. Ini positifnya. Sangat. However, living in the city, kontrasnya apa? Kontrasnya ini. Dia kontrasnya apa? Berbeda. Living in the city is more comfortable. Nah, ini conjunctionnya however. Tadi sudah Mister jelaskan. Ini ya. Nah, oke, faktanya tadi, kemudian kontrasnya. On the other hand, I agree with the opinion that the ringtones of mobile phones often disturb us. On the other hand, I can't imagine how I can handle my work efficiently without a mobile phone. Faktanya, kenyataannya, atau positifnya, ringing tones of mobile phones often disturb us. Ya, faktanya, bahwasanya nada dering, ya, nada dering di handphone itu sering mengganggu. Lagi bekerja tiba-tiba bunyi, lagi belajar seperti ini, lagi daring tiba-tiba bunyi. Oh, sudah. Faktanya seperti itu. Tapi kontrasnya, ya, dia berlawanan. Berlawanannya gimana? I can't imagine how I can handle my. Saya tidak bisa membayangkan how I can, bagaimana saya bisa menghandle, ya, menangani pekerjaan saya secara efektif tanpa mobile phone. Nah, berarti conjunctionnya adalah on the other hand. Nah, ini conjunctionnya. Kemudian mobile phone, the ringing of mobile phones di sini, ini positif, negatifnya ini positif. Posisi artinya faktanya, positif itu maksudnya fakta. I can handle, ya, berarti di sini mobile phone, ya, positif. Positif negatif, ya, maksudnya kontrasnya. Ini kontrasnya, ya, kontras seperti itu. Okay, next. In contrast to. Okay, in contrast to its dangers, nuclear energy is the cheapest alternative energy we can use in the future. Okay. Kita lihat faktanya atau kenyataannya. Faktanya, negatifnya, positifnya, the cheapest alternative energy we can use. Nah, faktanya ini faktanya. Ya. Tapi kontrasnya, walaupun dia itu bagus, murah, ya, berlawanan dengan dangerous nuclear energy, dia itu sangat berbahaya. Nah, in contrast to, dia itu bahaya, ini bahaya. Terus ini, ya, ini positifnya, bertentangan atau berlawanan. Faktanya itu, tapi kontrasnya ini. Okay. Nevertheless, next, they say that education is very important today. Nevertheless, education is very expensive. Some children go without education at all. Faktanya, kenyataannya, education is very important today, sangat penting.
Tapi anehnya, some children go without education at all. Anak-anak itu pergi tanpa pendidikan sama sekali. Karena apa? Mungkin perhatian orang tuanya, mungkin pemerintahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini conjunction-nya adalah nevertheless. Oke? Dari sini sudah mulai paham bahwasannya untuk menghubungkan adversative conjunction yang 6 tadi atau contrastive conjunction tadi, itu harus ada dua klausa, dan klausa itu bertentangan. Itu harus bertentangan. Kalau tidak bertentangan berarti tidak bisa. Berarti bukan contrastive atau adversative conjunctions. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ini, contrastive or adversative conjunctions are often used to express or indicate contrast. Contrastive atau adversative conjunction itu sering digunakan untuk mengekspresikan atau mengindikasikan atau menunjukkan kontras, perbedaan, perlawanan, or opposites atau perlawanan, opposites meaning atau arti yang berlawanan, between two statements, antara dua statement, antara dua pernyataan. Jadi ada dua pernyataan itu mengekspresikan yang berlawanan, positif dan negatif. Nah, baru ada conjunction atau contrastive atau adversative conjunctions. It's sometimes called adversative conjunction. Ya, tadi bilang contrastive conjunction itu bisa disebut dengan adversative conjunction. Makanya judulnya Mr. kasih contrastive or adversative conjunction. Okay. When it is used at the beginning of the sentence, they are called conjunctive adverbs. Ya, jika kata-kata tadi unless, kemudian even if, kemudian however, on the other hand, in contrast to, nevertheless, nah itu kata-kata ada di awal kalimat. Nah, dia bisa disebut juga dengan conjunctive adverbs, ya, jadi sebagai adverb. Okay, the most common contrastive or adversative conjunctions itu ada 6, even if, unless, however, on the other hand, in contrast to, nevertheless. Jadi yang 6 ini yang sering digunakan. Ada banyak, ada beberapa adversative atau contrastive conjunction. Contohnya lagi ada despite, in spite of, kemudian ada juga even though. Nah itu juga bagian dari contrastive or adversative conjunction. Tapi yang kita bahas 6 ini. A comma follows. Nah, jadi ketika ada contrastive or adversative conjunction, setelah itu koma. Kalau misalnya ada di awal paragraf, awal kalimat, even if, ya itu unless, kemudian ada komanya. However, kemudian nanti ada komanya. In contrast to, koma. Tidak langsung koma, tapi kalimat ya yang didahului dengan contrastive or adversative conjunction, kemudian baru koma, baru kalimat lain atau klausa lain. Begitu. I think this is the end of my explanations. I hope you understand all my explanation today. If you didn't understand well, or if there is some difficult sentence or some difficult thinking that you didn't understand yet, please tell me or ask me. You may give the comments below, and or you can send me from WhatsApp or another social media. Okay, that's for today. Thank you for the full attention. See you next week. Good luck and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.